Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Muhammad Ainul Yakin. I'm from Prodi Bahasa Inggris semester 3, Universitas Nahdlatul Ulama Blitar. In here I will describe about critical reading for final test advanced reading. Next langsung saja. Critical reading. What is critical reading? Apa itu critical reading? Critical reading means that a reader applies certain process, model, question, and theories that result in enhanced clarity and comprehension. There is more involved both in effort and understanding in a critical reading than in a mere skimming of the text. What is the difference? Is a reader skims the text superficial characteristic and information are as far as the reader goes. Critical reading gets at deep structure if there is such a thing apart from the superficial text. That is logical consistency, tone organization, and a number of other very important sounding terms. Jadi apa itu membaca kritis atau critical reading? Yaitu membaca kritis atau critical reading ialah bahwa seorang pembaca menerapkan proses, model, pertanyaan, dan teori tertentu yang menghasilkan kejelasan dan pemahaman yang lebih baik. Nah, itu pengertian dari critical reading. Next, lanjut. What does it take to be a critical reader? Apa yang dibutuhkan untuk menjadi pembaca yang kritis atau menjadi critical reader? Yaitu yang pertama, prepare to become part of the writer's audience. After all, authors design text for specific audiences, and becoming a member of the target audience makes it easier to get at the author's purpose. Learn about the author, the history of the author, and the text. The author's anticipated audience, read introduction and notes. Jadi apa yang harus dibutuhkan untuk menjadi pembaca kritis? Yang pertama itu ada beragam jawaban yang tersedia untuk pertanyaan ini. Berikut yaitu langkah-langkah yang disarankan, yaitu yang pertama itu prepare to become part of the writer's audience, yaitu bersiaplah untuk menjadi bagian dari audiens penulis. Jadi harus ada kesiapan untuk menjadi bagian dari audiens penulis. Itu salah satu dari yang harus dibutuhkan. Next. Yang kedua yaitu prepare to read with an open mind. Jadi yang kedua itu bersiaplah untuk membaca dengan pikiran terbuka. Jadi harus bersiap untuk untuk membaca dengan pikiran terbuka. Prepare to read with an open mind. Critical readers seek knowledge. They do not write a work to suit their own personalities. Your text as an enlightened critical reader is to read what is on ideas and allowing yourself to reflect thoughtfully, objectively on the text. Jadi yang kedua ini harus bersiap untuk membaca dengan pikiran terbuka. Next. Consider the title. Yang ketiga yaitu perhatikan judulnya. Itu
This might seem obvious, but the title might provide clues, clues to the writer's attitude, goals, personal viewpoint, or approach. Jadi apa? Harus perhatikan judulnya, itu cara menulis yang bagus gitu. Oke. Oke, next. Lanjut yang keempat yaitu read slowly, yaitu apa? Baca dengan perlahan, yaitu baca dengan perlahan. Again, this appears obvious, but it is a factor in a close reading. By slowing down, you will make more connection within the text. Jadi harus dengan membaca, harus yang keempat ini intinya harus baca dengan perlahan. Oke, next. Oke, 5 yang kelima, use the dictionary and other appropriate reference work. Jadi yang kelima yaitu gunakan kamus dan lainnya sebagai yang sesuai. Jadi harus menggunakan kamus yang sesuai intinya gitu. If there is a word in the text that is not clear or difficult to define in context, look it up. Every word is important, and if part of the text is tagged with technical terms, it is doubly important to know how the author is using them. Okay, next, the 6, yang keenam, yaitu make notes, yaitu membuat catatan. Itu yang keenam itu membuat catatan. Jot down marginal notes, underline and highlight, write down ideas in a notebook. Do whatever work for your own personal taste, not for yourself. The main ideas, the thesis, the author's main points to support the theory. Writing while reading aids your memory in many ways, especially by making a link that is unclear in the text, concrete in your own writing. Jadi yaitu yang keenam ini membuat catatan. Intinya apa yang kita penting itu membuat catatan, misalnya dengan kalimat utama yang harus kita catat di notebook itu. Oke, next 7, yang ketujuh yaitu keep a reading journal, yaitu membuat jurnal membuat jurnal membaca. Ini itu in addition to note taking, it is often helpful to regularly record your responses and talk in a more permanent place that is yours to consult. By developing a habit of reading and writing in conjunction, both skill will improve. Okay. Next. Mungkin hanya itu dari langkah-langkah dari critical reader, langkah-langkah dari membaca kritis. Jadi ada 7. Oke, next. Critical reading involves using logical and rhetorical skill. Identifying the author's thesis is a good place to start, but to grasp how the author intends to support it is a difficult task. More often than not, an author will make a claim, most commonly in the form of the thesis, and support in the body of the text. The support for the author's claim is in the evidence provided to suggest that the author's intended argument is sound for or reasonably acceptable. What this does together is a series of logical links that convinces the reader of the coherency of the author's argument.
This is the warrant. If the author's premise is not supportable, a critical reading will insuffer the levels in the text that sought it to be answered. Jadi membaca kritis itu melibatkan penggunaan keterampilan logis dan retoris. Retoris. Jadi yaitu mengidentifikasikan tesis penulis adalah tempat yang baik untuk memulai, tetapi untuk memahami bagaimana penulis bermaksud untuk mendukungnya adalah tugas yang sulit. Lebih sering daripada tidak, seorang penulis akan membuat klaim dan mendukungnya dalam bentuk teks. Oke, thank you very much for me. More or less. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.